my English channel with me, Miss Rini Aprianti. Today we are going to continue our lesson. It is about invitation. Let's check it out. Invitation is a request to participate or be present or take part in something. Jadi, undangan itu adalah merupakan suatu permintaan agar seseorang bisa datang ataupun hadir di acara kita. As we know, there are two kinds of invitation. The first is spoken invitation and the second is written invitation. Jadi invitation itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah mengundang secara langsung dengan ucapan. Kemudian yang kedua adalah undangan secara tertulis. Well, this is the example of spoken invitation. Jadi spoken invitation ini bentuknya seperti percakapan ya. Nah, di sini bisa kalian lihat percakapannya antara dua orang, antara Tina dengan Farah. Oke, dari conversation ini kalian bisa melihat which one the invitation expressions. Well, right. Jadi di sini ya, ungkapan invitationnya adalah how about have a dinner in my house tonight. Bagaimana jika kamu datang ke acara makan malam di rumah saya malam ini? Nah, sekarang jawabannya adalah sure, I'd be happy to come to your house, Farah. Nah, jadi si Tina ini dia menyetujui ataupun menerima undangan dari si Farah. Dia mengatakan, baik, saya bahagia dengan senang hati bisa datang ke rumah kamu. Okay, do you understand so far? Okay, this is some expressions that used to give or to ask someone to come to our party. The first, would you like to? The second, I'd like you to come. I'd like to ask you to. And how about? Oke, sekarang kita analisis dari yang pertama, would you like to? Maukah kamu? Nah, setelah to, after to, it should be followed by verb one. Jadi setelah to itu harus diikuti dengan kata kerja pertama. The second, I'd like you to come to my house, misalnya. Atau I'd like you to come to my party. The third, I'd like to ask you to. Nah, ini juga setelah to should be followed by verb one. Saya ingin meminta kamu untuk. I'd like to ask you to come to my house. I'd like to ask you to come to my party, misalnya. And the last, how about? Seperti biasa, setelah about di sini harus diikuti dengan gerund. Masih ingat gerund ya? Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja pertama ditambahkan ing. Well, we come to accepting invitation, menerima undangan. For accepting an invitation, we can use one of these sentences. Oke, nah jadi ketika kalian ingin menerima undangan, kalian bisa menggunakan beberapa ungkapan. Contohnya, thank you very much, that would be very nice. Thank you, I'd be glad to go. Yes, thank you, I'd be happy to go. Thank you so much for inviting me. Yes, I'd love to, sure and great. Nah, ini semua ungkapan menerima yang biasanya diawali dengan ucapan terima kasih. And then we come to rejecting invitation, menolak undangan. There are some expressions that used to reject invitation. The first, I'd love to, but. Nah, ini dia awalnya saya sebenarnya ingin, tetapi. Nah, you should give your reason why you can't to come to the party. Jadi, kalian sebaiknya harus memberikan alasan kenapa kalian tidak bisa datang ke pesta. For example, I'd love to, but I'm busy. Saya sebenarnya mau, tapi saya sibuk. I'm sorry, but. Nah, ini juga ya. Ini diawali dengan ungkapan maaf. Kemudian, sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. No, I can't. I'll be out of town. Sorry. No, I can't. I'll be out of town. Maaf, saya tidak bisa. Saya akan berada di luar kota. Dan lain sebagainya. Baik, kalau sebelumnya saya sudah memberikan contoh spoken invitation. Nah, sekarang written invitation. Written invitation di sini ya harus jelas
siapa yang mengirimkannya, ada ucapan selamat, ada closingnya, ditujukan untuk siapa, acaranya kapan, semuanya dijelaskan ya. Oke, di sini coba please analyze this example. Baik, dear Angga. Oke, sebelumnya kalian menuliskan tanggal dulu ya. December 28, 2011. Dear Angga, you will be glad to know that my birthday falls on 3rd January, and this time I'm planning to celebrate it at my home. There is going to be a small party in the evening at 4 p.m. I'm going to invite all my friends and relatives. I strongly desire that you should also come to my birthday to reach on time. Sincerely yours, John. Nah, di sini kata penutupnya sincerely yours. Kemudian pesannya di situ sudah jelas ya. Salutationnya dear Angga. Nah, acara apa di sini? Nah, di sini makanya diadakan sebuah acara a small party. Jam berapa? At 4 p.m. Nah, sudah jelas ya. Di mana caranya? At my home di situ dituliskan atau at Johnny's home. Okay, I think that's all for today. I hope all of you have understood about today's materials. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.